Palaligban pa para sa otoridad ang motibo sang 14 years old nga grade 9 student nga nagpangluthang patay sa sulod sang Debsirin Nantaburi School sa Thailand. Nalakip sa inisyal nga data sang casualties amo ang 4 ka manunudlo, isa ka staff sang eskwelahan, isa ka estudyante kag mismo ang lolo kag lola sang sospek. Gintiro man sang sospek ang iya kaugalingon kasunod sang krimen. Masobra 20 ang nasamaran sa amo nga insidente kung sariin 8 ang yara sa kritikal ang kondisyon. Suno kay Bombo International Correspondent Cleo Rose Hondenero, direkta sa Thailand, isa sa mga nagagwa nga anggulo amo ang ginreport sang suspect nga ginbully siya sa eskwelahan. Base naman sa Prime Minister, nakitaan nga under stress ang bata kag nagagwa sa investigasyon nga planado ang pagpang-atake antes ini nagpanginmatay. Nahibaloan nga ang lolo kag ang lola, ang retired teacher kag retired bank manager amo ang nagatatap sa bata. Base sa tiya sini, mabuot, hipuson kag talagsalang nagagwa ang 14 years old nga suspect. Sunod pagid sa isa diri ka ginalantaw nga anggulo, ining bata ang naka-eksperyensya sang bullying hapon nga adlaw. Nagikan sa grupo sang isa ka mga estudyante sa diin siya ang gintulod kag ginlock sa CR kahapon nga adlaw. After ini siya ang allegedly nagpangayo sang bulig sa isa ka manunudlo, apang suno sa impormasyon naton nga nakuha daw baliwala ng balasang iya sini nga manunudlo ang ginambal sang bata nga ginlock siya sa CR sang pila ka mga kabataan man nga nagabutho sa sina nga eskwelahan. Nagpatigayon sa investigasyon ng aton sini nga kapulisan. So gilayon nga nagpadulong sa ilabalay ang aton sini nga mga kapulisan kag didto nakibot ang mga kapulisan nga wala na sang kabuhi ang iya sini lolo kag lola nga amo ang naghinakop sa iya matapos nga nagbulagay ang iya sini nga mga ginikanan. Base man sa pagpangusisa sang kapulisan sa search history sang bata sa internet, nakitaan nga naglantaw ini sang videos kaangot sa school shootings kag mass shooters nga kag mayara man sang links nga nagaangot sa pag-uyat sang pusil. Ang lolo amo ang tag-iya sang armas nga gingamit sang bata sa krimen. Hindi klaro kung paano niya ini nakuha. Nagapadayon pa sa subong ang investigasyon sang kapulisan kasunod sang amo nga insidente. Ilagi na usisa ang search history sa bata. Sa diin nakita nga sang nagligad nga semana, ini siya ang naglantaw sang YouTube video natuhoy sa mass shooting sa Amerika o sa United States of America. Kag nakita man nga nagbukas siya sang ang Roblox ng Balangampang na link related sa kung paano mag-uyat sang pusil. Suno sa pahayag sang iya sini nga tiya, siling niya ang bata nga ni kuno nga 14 anyos, tuman kabuot kag tuman nga kahipos. Gamay lang ini ang iya nga circle of friends, kag ini siya ang wala nagagwa balat, ini siya nagatuon gid lang sa ila sini nga balay ukon nagahampang sang games. Gipanginwala sang iya nga tiya nga isa ka faktor ang ila sini nga family.